आज व्यू 360 में एंटीफा क्या है, अमेरिका में नस्ल परस्ती के खिलाफ इंतहाई बाएं बाजू की नजरियाती मुहिम क्या जानलेवा हो रही है। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल पर तालिबान से बात करने के लिए तैयार खवातीन मुज़ाकरातकार और कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अमरीकी इदारा सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल तनकीद के निशाने पर। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान, आप देख रहे हैं व्यू 360। अमेरिका की सड़कों पर तशद्दुद और तोड़ फोड़ के मनाजिर दुनिया भर में देखे जा रहे हैं। सदारती इंतखाबात में अब सिर्फ 2 माह रह गए हैं और नस्ली मसावात के मुतालबों में सिर्फ दाएं और बाएं बाजू की सोच का नजरियाती तसादुम ही दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि ये इख्तलाफ अब जानी और माली नुकसान का सबब भी बन रहा है। शुरू करते हैं अमेरिका के सियासी मंजरनामे से। मंगल के रोज सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे शहर का दौरा किया जहां मुजाहिरों के साथ लूट मार में बहुत से कारोबारों का नुकसान हो चुका है। सदर का पैगाम था लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन उनके मुखालिफिन कहते हैं कि सदर के बयानात ही बदअमनी को हवा भी दे रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते एक सियाफाम जेकब ब्लेक की पुलिस की फायरिंग से मफलूज हो जाने पर अमरीकी रियासत विस्कॉन्सिन के शहर केनूशा में पुरतशद्दुद मुजाहिरे हुए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल के रोज इस शहर का दौरा किया तो उनका इस्तकबाल मुजाहिरीन और जवाबी मुजाहिरीन ने किया। सफेद फार्म पुलिस ऑफिसर ने इस सियाफाम शख्स को गिरफ्तार करने की कोशिश में पुश्त पर 7 गोलियां मारी थी। केनूशा के मेयर और विस्कॉन्सिन के गवर्नर के इन बयानात के बावजूद कि सदर का ये दौरा नस्ली तनाव में इजाफे का बायस बनेगा, सदर ट्रंप ने बदअमनी के दौरान तबाह होने वाले कारोबारी इलाके का दौरा किया। सदर ट्रंप ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों से मुलाकात तो की, लेकिन जेकब ब्लेक के खानदान से नहीं। उन्होंने अपने लॉ एंड ऑर्डर के पैगाम पर जोर दिया ताकि कई माह से जारी मुजाहिरे जो कभी पुरतशद्दुद भी हो जाते हैं उनको काबू में लाया जा सके। नवंबर के इंतखाबात से कबल नस्ली तनाव पर बहस मजीद गहरी हो गई है। इस हफ्ते सदर ट्रंप ने इस राय का इजहार किया था कि केनूशा में बदअमनी के दौरान 2 अफराद को नीम खुदकार गन से हलाक करने वाले सफेद फार्म टीनेजर मुलजिम ने शायद ऐसा अपने दिफा में किया हो, जिस पर डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन के अलावा और भी लोगों ने सदर को तनकीद का निशाना बनाया। मुल्क में आग लगी हुई है और हमारे यहाँ एक ऐसा सदर है जो शोलों को बजाने की बजाय इन्हें हवा दे रहा है, लेकिन हमें इसे भड़काना नहीं बल्कि तामीरी किरदार अदा करना होगा। सदर ट्रंप ने डेमोक्रेट्स पर तशद्दुद की हौसला अफजाई का इल्जाम लगाया और इस तशद्दुद को उन्होंने दाखिली दहशतगर्दी का नाम दिया। लापरवाह बाएं बाजू के सियासतदान इस तबाहकुन पैगाम को आगे बढ़ाते रहते हैं कि हमारी कौम और हमारे कानून नाफिज करने वाले जालिम व जाबिर या नस्ल परस्त हैं। नस्ली बदअमनी के बारे में सदर का रद्द-ए-अमल इंतखाबात में एक अहम मामला बनता जा रहा है। एक तहकीक के मुताबिक इससे सियाफाम वोटर्स को वोट डालने के लिए घरों से निकलने की तहरीक मिल सकती है, लेकिन सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम की बड़ी तवज्जो अमन-ओ-अमा पर मरकूज होने के बावजूद शायद बहुत से जहनों में कोई तब्दीली न आए। सफेद फार्मों में खुसूसी तौर पर एहतजाजी तहरीक के हवाले से हिमायत में किसी हद तक कमी आई है, लेकिन एक ऐसे मुल्क में जो बहुत हद तक मुनक़सिम हो चुका है और जहां सदर ट्रंप की हिमायत और जो बाइडन की हिमायत अपनी जगह मुस्तहकम है, हम इतने ज्यादा वाक़यात के बावजूद इसमें कोई तब्दीली नहीं देख रहे। इसके बावजूद सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम उन सफेद फार्म शहरियों की तवज्जो हासिल कर रही है जिनको तशद्दुद के बारे में तशवीश है, खास तौर पर विस्कॉन्सिन जैसी रियासतों में जो स्विंग स्टेट्स मानी जाती हैं। पैट्सी विडास्क्वारा के साथ असदुल्लाह खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। सदर ट्रंप अमेरिका में बदअमनी का इल्जाम इंतहाई बाएं बाजू की सोच से ताल्लुक रखने वालों पर आयद करते हैं। वो उन्हें शरपसंद कहते हैं और अब मुमकिन है कि पहली मरतबा इन मुजाहिरों में एक शख्स की हलाकत का इल्जाम भी इंतहाई बाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाली मुहिम एंटीफा पर आयद हो। एंटीफा क्या है, इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। पहले ये समझना ज़रूरी है कि उन पे अगर किसी शख्स की हलाकत का इल्जाम आयद होता है तो ये क्यों बड़ी बात होगी। यही सवाल वॉइस ऑफ अमेरिका ने रखा कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ हेट एंड एक्सट्रीमिज्म के डायरेक्टर के सामने, तो उन्होंने पैटर्न्स की तरफ इशारा किया। उनका कहना था कि इंतहाई दाएं बाजू के मुकाबले में इंतहाई बाएं बाजू की तरफ से तशद्दुद कम मोहलिक रहा है। उन्होंने ये मिसाल दी कि दाएं बाजू के बाज़ अनासर फ़र्द वाहिद के हमलों को सराहते रहे हैं जो कि अक़लियतों या दुश्मनों के खिलाफ थे, लेकिन इसके मुकाबले में इंतहाई बाएं बाजू की जो सोच रखने वाले हैं उनका निशाना आमतौर पर अमलाक या फिर नस्ल परस्ती रहे हैं और बाज़ औक़ात पुलिस एहलकार और सहाफ़ी भी। तो इसीलिए अगर हफ्ते की रात को पोर्टलैंड में दाएं बाजू के एक शख्स को गोली मारकर कत्ल करने का इल्ज़ाम एक ऐसे शख्स पर आयद होता है जो खुद को खुलकर एंटीफा का हामी करार देता है, तो ये एक अहम पेशरफ्त होगी। अब एंटीफा क्या है,
کتنی خطرناک ہے, کتنی بڑی ہے, اس بارے میں آئیے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. اینٹیفا مخفف ہے اینٹی فاشسٹ کا. ماہرین کہتے ہیں کہ یہ ایک تحریک ہے جس کا کوئی منظم ڈھانچہ یا لیڈر نہیں ہے. سیکیورٹی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کی معلومات کے مطابق امریکہ میں اینٹیفا سے اپنی شناخت جوڑنے والے لوگ نسبتاً ایک چھوٹا گروہ ہیں اور یہ امریکہ کے چند شہروں میں موجود ہیں. Antifa ranges all the way from non-violent progressives. اینٹیفا ایک طرف عدم تشدد کے حامی ترقی پسندوں کا احاطہ کرتی ہے. یہ لوگ امریکہ سمیت دنیا بھر میں نسلی منافرت اور تشدد کے بارے میں گہری تشویش رکھتے ہیں. دوسری جانب اس میں متشدد لوگ بھی شامل ہیں جو جبر و استبداد سے جڑے اداروں کو بھی مٹا دینا چاہتے ہیں, جن میں صحافی اور حکومتیں شامل ہیں. لیکن ان کی توجہ زیادہ تر سفید فام بالادستوں, نازیزم کی آیا اور غیر ملکیوں سے نفرت کرنے والوں کا سامنا کرنے پر مرکوز رہتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تعصب اور نسل پرستی سے نمٹنے کے لیے ان سب کے نظریات ایک دوسرے سے مختلف ہیں. خود کو اینٹیفا سے وابستہ کہلانے والوں کو امریکہ میں ہونے والے مختلف مظاہروں میں دیکھا گیا. وہ کالے ماسک پہنے پولیس اور صحافیوں سے جارحانہ رویہ اپنائے ہوئے تھے. تاہم تحقیق سے ظاہر ہوا ہے کہ جب بات سیاسی تشدد کی آتی ہے تو انتہائی بائیں بازو کے گروپ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. چند ماہ پہلے صدر ٹرمپ نے اینٹیفا کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا ارادہ ظاہر کیا تھا. تاہم قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ اگر اینٹیفا ایک منظم گروپ ہو تب بھی مرکزی حکومت کے پاس اسے دہشت گرد قرار دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے. But it's not a group and you need یہ ایک منظم گروہ تو نہیں ہے مگر متنوع ہے. امریکی قانون کے تحت اسے حقیقت میں گروہ ہونا چاہیے اور پھر اس کا کوئی نہ کوئی بین الاقوامی تعلق ہونا چاہیے. یہ میری رائے نہیں, قانون ہے, اور اس وقت ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ یہ گروپ نہیں ہے, صرف ایک وسیع تر نظریہ ہے. سن 2019 میں سینٹر فار دی اسٹڈی آف ہیٹ اینڈ ایکسٹریمزم کے مرتب کردہ ڈیٹا کے مطابق سفید فام بالادستی کے حامیوں اور دائیں بازو کے شدت پسند خیالات رکھنے والوں نے قتل کے 26 واقعات میں ملوث تھے جو نفرت کی بنیاد پر مرتکب جرائم کے زمرے میں آتے ہیں. ڈیٹا کے مطابق گزشتہ 3 برسوں کے دوران اینٹیفا سے تعلق جوڑنے والے افراد نے ایسے جرائم نہیں کیے. I guess in some instances you could call Antifa. میں سمجھتا ہوں کہ بعض واقعات ہیں آپ اینٹیفا کو دہشت گرد قرار دے سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے یہ لیبل لگایا تو پھر آپ کو ماحولیات اور جانوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والوں اور دائیں بازو کی جانب کوکلس کلین, دی ایرین نیشنز اور دی ورلڈ چرچ آف دی کریٹر جیسی تنظیموں پر بھی یہی لیبل لگانا ہوگا. ہمارے پاس مقامی سطح پر منظم دہشت گردی کی کوئی تعریف نہیں ہے. دیگر محققین کا کہنا ہے کہ اینٹیفا کو دہشت گرد گروپ قرار دینے سے دائیں اور بائیں بازو کے خیالات کے حامل دیگر گروہ بھی اس زمرے میں آ جائیں گے. I'd say Antifa is maybe 1 or 2%. میں کہوں گا کہ انتہائی بائیں بازو کی مخصوص ترقی پسندوں کے مظاہرے میں اینٹیفا شاید 1 سے 2% ہو. عدم تشدد پر یقین رکھنے والے مظاہرین کی اکثریت ان کے لیے خاص پسندیدگی نہیں رکھتی. وہ ایک خاص درجے کی توڑ پھوڑ میں ملوث ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی جسے خاص طور پر تشدد کے زمرے میں رکھ کر انہیں دہشت گرد کہا جا سکے, جس کی کوشش حال ہی میں انتظامیہ نے کی تھی. فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن ایسے بہت سے گروہوں کی نگرانی کرتا ہے جسے وہ ممکنہ خطرہ سمجھتے ہیں. اس فہرست میں سفید فاموں کی بالادستی کے حامی گروپ اور اناکس یعنی حکومت دشمن عناصر شامل ہیں. انوش اویتسیان کے ساتھ ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ. صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ اینٹیفا کو دہشت گرد قرار دیا جانا چاہیے, لیکن جیسا کہ آپ نے دیکھا امریکہ میں کوئی ایسا قانون موجود نہیں جس کے تحت مقامی گروہوں یا تنظیموں کو دہشت گرد قرار دیا جائے, اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے آزادی اظہار رائے کا تحفظ. امریکہ میں زندگی کے مختلف دلچسپ اور اہم پہلوؤں کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ. اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے دیگر پلیٹ فارم سے بھی ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. خواتین افغانستان کی آبادی کا تقریباً نصف حصہ ہیں, لیکن فیصلہ سازی میں ان کی آواز کم ہی سنائی دیتی ہے. ان دنوں 5 افغان خواتین طالبان کے ساتھ مذاکرات کی تیاری کر رہی ہیں. حکومتی وفد کا حصہ بننے والی یہ خواتین طالبان دور کی پابندیوں اور مشکلات کو تو نہیں بھولیں اور آنے والے وقت میں عورتوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانا چاہتی ہیں. اب مذاکرات کی میز پہ اکثریت تو مردوں کی ہی ہوگی, لیکن ان خواتین کا کہنا ہے کہ یہ بھی خاموش نہیں بیٹھیں گی. اگرچہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات کی کوششیں ابھی جاری ہیں, یہ مذاکرات جب بھی ہوں گے ان میں شرکت کے لیے 5 افغان خواتین بھی تیاری کر رہی ہیں.
अफगानिस्तान के पिद्रशाही निज़ाम में मुज़ाकरात की मेज़ पर इन ख़वातीन की मौजूदगी बहुत अहम होगी। ताहम इन मुज़ाकरात के दौरान ये ख़वातीन तालिबान के साथ साथ अफगान हुकूमत के 16 मर्द अरकान का सामना भी करेंगी। We need to start with a total neutral head. हमें बिल्कुल गैर जानिबदार होकर आगाज करना होगा, क्योंकि हमारे जहनों में पहले से मौजूद तस्वुरात कायम रहे तो बातचीत बहुत मुश्किल हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि खुले जहन के साथ सारी बातचीत को सुनना, समझना और फिर देखना कि गुफ्तगू शुरू कैसे होगी बहुत जरूरी है। With an open head, with a neutral head, and then wait and see how this conversation will start. इन ख़वातीन को अब भी तालिबान के पिछले दौरे हुकूमत में अफगान ख़वातीन के साथ की गई ज़्यादतियाँ याद हैं। तालिबान के दौर में ख़वातीन से जो सलूक किया गया और जिस तरह तालिबान ने मुल्क पर हुकूमत की, हमें सब याद है। ख़वातीन को अपने घरों से निकलने की इजाज़त नहीं थी, सब कुछ बहुत बुरा था। हम हर रोज़ अपने बच्चों, मुल्क के शहरियों और फौज के अरकान को खो रहे थे। हर रोज़ खून खराबा हो रहा था। हमें वो सब रोकना था और आज भी हमारे जहनों में इस किस्म की तशवीश है, लेकिन हमें उम्मीद कायम रखना होगी। यही वजह है कि इन मुज़ाकरात में शिरकत की उम्मीद करने वाली ख़वातीन को तशवीश भी लाहक है। Every woman in Afghanistan has a fear. अफगानिस्तान की हर औरत को खौफ का सामना इसलिए नहीं है कि ये बातचीत हो रही है, बल्कि डर इस बात का है कि अफगानिस्तान में जब भी कोई तब्दीली या कोई सियासी तब्दीली रूनुमा हुई है, उसमें सबसे ज्यादा ख़वातीन को नुकसान पहुंचा है। Always women are hurt. 2001 में अफगानिस्तान में अमरीकी और दीगर गैर मुल्की अफवाज ने मिलकर तालिबान के जालिमाना दौरे हुकूमत का खात्मा तो कर दिया था, मगर फिर भी अफगान मुआशरे में पिदरशाही निज़ाम में कोई खास तब्दीली नहीं आई। लेकिन अब ख़वातीन को उम्मीद है कि वफ्द में शिरकत और बराह रास्त बातचीत से सूरत हाल में तब्दीली लाई जा सकती है। Of course, it will be several rounds. यकीनन बातचीत के कई अदवार होंगे। पहले दौर में सिर्फ बातचीत की तैयारी होगी। बातचीत की ये तैयारी भी बहुत अहम है। एक दूसरे को जानने और एक दूसरे पर एतमाद बहाल करने की जरूरत होगी। ये एक सरकारी मीटिंग होगी, महज एक डायलॉग नहीं, बल्कि आपस में बात की जाएगी। तालिबान के दौरे हुकूमत में सख्तियां बर्दाश्त करने वाली इन ख़वातीन ने तालिबान हुकूमत के खात्मे के बाद अफगान मुआशरे में तब्दीलियों की कोशिशें जारी रखी। अगरचे ख़वातीन के हवाले से रवैयों में अब भी बहुत सा काम करना बाकी है, तालिबान के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर ख़वातीन की जगह को यकीनी बनाना भी उनके नज़दीक कामयाबी है। मेरा ख्याल है ये बड़ी कामयाबी होगी। अगरचे हम खुश नहीं हैं और हम समझते हैं कि इतना काफ़ी नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये एक बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि हम एक मेज पर बैठकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। I think it's premature to talk about any kind of detail now. इस वक्त किसी भी तफसील के बारे में बात करना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। अफगान अक़दार चाहे मर्दों के लिए हो या ख़वातीन के लिए, हम उन सब पर बात करेंगे। लेकिन अभी हम एक लंबे अरसे से जिस उखाड़ पिछाड़ से गुजर रहे हैं और कैदियों की रिहाई का मामला भी है, तो ऐसे में सबसे बड़ी कामयाबी जंग बंदी ही होगी। With the release of prisoners, with all these दोहा में होने वाले इन मुज़ाकरात में शरीक ख़वातीन का ताल्लुक मकामी सियासत, सिविल सोसाइटी और मीडिया से है। नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका। और अब चलते हैं लबनान, जहां दारुल हुकूमत बैरूत में एक माह कबल होने वाले धमाके के बाद इस वाक़े के असरात से मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से निमटने की कोशिश कर रहे हैं। मिलते हैं आर्टिस्ट सारा अबू मुराद से, जो शहर भर में बिखरे हुए शीशे के अनगिनत टुकड़ों को जमा कर रही हैं। उनसे क्या बना रही हैं, आइए देखते हैं। सारा अबू मुराद बैरूत की एक आर्टिस्ट हैं। 4 अगस्त को बैरूत में होने वाले धमाकों के बाद शहर की तबाह कुन तस्वीर उनके लिए तकलीफ का बायस है। मुझे जब भी वो खूबसूरत बैरूत याद आता है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। एक लम्हे में मेरा माजी, मेरी यादें कांच के टुकड़ों की शक्ल में टूटकर बिखर गई हैं। इसलिए मैंने इस लम्हे को मुंजमद करने का फैसला किया है। बैरूत की बंदरगाह पर अमोनियम नाइट्रेट के जखीरे में होने वाले उन्हीं टुकड़ों को जमा कर रही हैं और उनसे मुजस्मे बना रही हैं। मैंने फैसला किया कि ये मलबा जमा करूं और इस लम्हे को शक्ल दूं जो हम सब पर इस धमाके के नतीजे में गुजरा। मैंने इस लम्हे को एक ऐसे मखसूस अंदाज में कैद करने का सोचा है जो नींद से जागते हुए शख्स की शक्ल है।
اس پروجیکٹ کو انہوں نے مین ان موشن کا نام دیا ہے۔ لیبنان کا شہر بیروت اپنی تاریخی عمارتوں کے لیے مشہور تھا۔ دھماکے کے بعد جہاں ایک طرف سینکڑوں لوگوں کو جانی نقصان پہنچا اور ہزاروں افراد زخموں کا شکار ہوئے، وہیں شہر کی ثقافت اور تاریخ کو بھی کاری ضرب لگی ہے، اور اب سارا ابو مراد جیسے کئی اور آرٹسٹ بچی کچی تاریخ کو سمیٹنے کی کوشش میں ہیں۔ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔ چلیں ادھر تھوڑا ادھر ہو جائے۔ ہم سب اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہیں؟ یہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں نا، وظیفہ کا جب اس کے بازو پروستھیٹکس لگا یہی ایک دوسرے کو بہتر بناتے ہیں اور پھر مل کر ایک بہتر ملک بناتے ہیں ہم۔ لیکن ملک بھی اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہوتے ہیں؟ تو دنیا کے دوسرے ملک ایک دوسرے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، ایسے ہی تو ایک بہتر دنیا بناتے ہیں ہم۔ One teacher, one book and one pen. اور دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے، ہندوستان اور پاکستان اسی لیے تو دکھاتے ہیں۔ نئے وزیر اعظم عمران خان نے اس ایگزیبیشنز کے ڈیزائنر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا اعلان ورنہ کیا۔ اپنے آپ میں ہم سب کہاں پرفیکٹ ہیں؟ یہ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ صحت سے متعلق دنیا کو پیش آنے والے کسی بھی بڑے مسئلے کے حل کے لیے عالمی ادارہ صحت کے ساتھ ساتھ امریکہ کے سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول کی جانب دیکھا جاتا ہے۔ یہ ادارہ حکومتوں اور ماہرین کو تحقیق اور تجاویز مرتب کرنے میں دنیا بھر میں ہی مدد دیتا ہے، لیکن کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے اس ادارے کی کوششیں ہی تنقید کا نشانہ بھی بن رہی ہیں۔ خود امریکہ کو کووڈ-19 کے وبا سے سب سے زیادہ جانی نقصان ہوا ہے۔ CDC کے 5 سابق ڈائریکٹرز اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ادارہ اپنا روایتی مؤثر کردار اس لیے ادا نہیں کر پا رہا کیونکہ اسے سیاسی دباؤ کا سامنا ہے۔ یہاں سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول یا CDC کے ماہرین دنیا کی ہر بڑی وبا پر نظر رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایبولا کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کی ہے، وبائی نزلے کے پھیلاؤ پر نظر رکھی اور پولیو کے خاتمے کے لیے عالمی ادارے صحت کے ساتھ شراکت کے علاوہ اور بہت کچھ کیا۔ CDC کے ایک سابق ڈائریکٹر ڈاکٹر ڈیوڈ سیچر کا کہنا ہے کہ دنیا بھر کے ممالک صحت عامہ اور طبی معلومات کے لیے CDC کی طرف دیکھتے ہیں۔ مجھے جو یاد ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی بڑا مسئلہ پیدا ہوتا تھا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے پہلے لوگوں نے CDC سے رابطہ کیا۔ حالانکہ CDC اور WHO کے مابین بہت ہی اچھے تعلقات تھے۔ CDC کے ناقدین کا کہنا ہے کہ وہ کرونا وائرس وبا سے نمٹنے میں ناکام ہو چکے ہیں اور یہ کہ ان کا پہلا کرونا وائرس ٹیسٹ داغدار تھا۔ اس کے باوجود ادارے کے 5 سابق ڈائریکٹرز جو اب بھی صحت عامہ کے شعبے میں اہم خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ایجنسی کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شروع میں بہت کچھ معلوم نہیں تھا۔ ڈاکٹر جولی گربرڈنگ ایک بڑی ادویات ساز کمپنی مرک میں نائب صدر ہیں۔ میں جو کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ ہم ماضی میں جائیں، کیونکہ اب ہم اس وائرس کے بارے میں کچھ چیزیں یقینی طور پر جانتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس میں ناقابل یقین حد تک منتقل ہونے کی صلاحیت ہے اور اس سے اب بھی زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہم جتنا زیادہ سیکھیں گے، جتنا زیادہ جانیں گے، اتنا ہی ہم اسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر فریڈن صحت سے متعلق ایک عالمی پروگرام کی سربراہی کر رہے ہیں جسے ریزولو ٹو سیو لائفز کہتے ہیں۔ 5 ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سیاست کو ایک طرف رکھ کر اس بحران کو ختم کرنے کے لیے مل کر کام کریں۔ کسی کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں مل کر کیا کرنا ہے، اور اس حوالے سے قیادت صدر کی سطح سے آنی چاہیے جس کا کوئی متبادل نہیں۔ صدر ٹرمپ اسکولوں اور کاروباروں کو دوبارہ کھولنے پر زور دے رہے ہیں، حالانکہ اس وائرس کو اب تک کنٹرول نہیں کیا گیا ہے۔ جب سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ CDC کی رہنمائی کسی محفوظ روڈ میپ کے بجائے بچوں کو اسکول میں واپس لانے میں رکاوٹ ہے، تو اس سے پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ جب سے امریکہ میں کرونا وائرس پھیلا ہے، اس کی معلومات وائٹ ہاؤس سے آتی ہیں۔ CDC کے سابقہ ڈائریکٹرز کا کہنا ہے کہ معلومات بعض اوقات غلط، گمراہ کن یا خطرناک ہوتی ہیں۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جراثیم کش 1 منٹ میں اسے ختم کر سکتا ہے۔ 1 منٹ۔ اور کیا ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم کچھ ایسا کر سکتے ہوں، انجیکشن کے ذریعے یا کسی صفائی کے ذریعے؟ صدر ٹرمپ نے بعد ازاں کہا کہ وہ محض طنز کر رہے تھے۔ ہمیں امریکی عوام کو سچ بتانے کی ضرورت ہے اور اس سچائی کو اپنے سائنسی ثبوتوں کے ساتھ ملا کر اس بیماری پر قابو پانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔
डॉक्टर जेफरी कोपलैंड कहते हैं कि इस वबाई मर्ज के खात्मे के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। If we could all just be pulling in the same direction, अगर हम एक ही सब्त में गामजन हो तो हम जल्द ही काफी पेशरफ्त कर सकेंगे। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने VOA को बताया कि वबाई मर्ज के आगाज के बाद से ही इंतजामिया और CDC मिलकर काम कर रहे हैं और ये कि सदर ट्रंप की अव्वलीन तरजीह अमरीकी अवाम की सेहत और हिफाजत है। कैरल पियर्सन के साथ फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। जाते जाते आपको दिखाते हैं कि किस तरह कोरोना वायरस माजी की कुछ यादों को दोबारा जिंदा कर रहा है। न्यूयॉर्क सिटी में पहले तो तेज रफ्तार गाड़ियों की जगह ले ली साइक्लोन ने और अब आउटडोर और ड्राइव थ्रू सिनेमाज भी फिर से मकबूल हो रहे हैं। यहाँ ना तो दर्जा हरारत चेक करने की जरूरत है और ना ही सैनिटाइजर से हाथ साफ करने या मास्क पहनने की, और मैनहट्टन की ऊंची इमारतों के पस मंजर में कोई भी फिल्म एक शाहकार लगती है, खास तौर पर फिल्म बैक टू द फ्यूचर। हम जिस दुनिया में अब रह रहे हैं जिसमें समाजी फासला अब मामूल है, तो ये एक आसान सरगर्मी है और आप समाजी फासला भी कर रहे हैं। कोविड की वजह से आप फिल्म देखने नहीं जा सकते, आप कहीं भी नहीं जा सकते, लिहाजा ये एक मौका है कि आप यहाँ बैठें, कोई फिल्म देखें और स्काईलाइन भी, ये कुछ मुख्तलिफ है। कोरोना वायरस की वजह से इस साल के शुरू में बड़ी तादाद में हलाकतों के बाद न्यूयॉर्क शहर की इंतजामिया अब मुहतात है, जबकि फिल्म थिएटर दोबारा खुलने के लिए तैयार है, लेकिन फिलहाल ये बंद रहेंगे। Right now it's closed along with our film center and it hasn't been open since March 12th. लिंकन सेंटर फिल्म सोसाइटी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेस्ली क्लैनबर्ग कहती हैं कि लिंकन सेंटर के सिनेमा हॉल्स को दोबारा खोलने के सिलसिले में उन्हें अभी शहरी या रियासती हुकाम की तरफ से कोई हिदायत मौसूल नहीं हुई हैं, ताहम कुछ संजीदा तैयारियां की जा चुकी हैं, जैसे हवा साफ रखने वाले वेंटिलेशन सिस्टम्स की मुरम्मत और फिल्म्स के जखीरे में इजाफा। आमतौर पर हम सिर्फ थिएटर तक ही महदूद रहते थे, लेकिन अब हम एक वक्त में 8 से 9 फिल्में चला सकते हैं। शहर का सालाना फिल्मी मेला जो सितंबर के आखिर में शुरू होता है किसी भी तरह से रुकेगा नहीं। तमाम फिल्में न्यूयॉर्क की खुली जगहों पर दिखाई जाएंगी। हम चाहते हैं कि न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल हकीकी मायनों में न्यूयॉर्क का मेला हो। आमतौर पर ये एक इलाके तक ही महदूद होता है, मगर इस साल यहाँ से बाहर निकलकर शहरों के दूसरे इलाकों में जाना हमारे लिए बहुत अहम है। हमारे ख्याल में फिल्मी मेला शहर के खुलने का एक जरिया साबित हो सकता है। लोग बाहर आकर आर्ट से दोबारा लुत्फ उठाएं। न्यूयॉर्क के आसपास के सिनेमा घरों में मार्च के बाद से अब तक पुराने पोस्टर्स लगे हैं, लेकिन किसी दिन दोबारा खुलने के इंतजार में उन्हें कुछ बड़ी तब्दीलियां करना पड़ी। जब थिएटर्स को दोबारा खुलने की इजाजत मिलेगी तो मूवी थिएटर्स सिर्फ 30 से 50% तक सीटें भर सकेंगे। वेंटिलेशन सिस्टम्स में बड़ी तब्दीलियां लाई गई हैं और हर फिल्म के बाद ऑडिटोरियम की अच्छी तरह सफाई होगी। एक फिल्म थिएटर कंपनी ने सिनेमा हॉल्स खुलने की इजाजत मिलने पर सिर्फ 15 सेंट फी टिकट चार्ज करने का वादा किया है। इतनी सस्ती टिकट AMC थिएटर कंपनी 100 साल पहले एक फिल्म के वसूल करती थी। AMC अमेरिका की सबसे बड़ी मूवी थिएटर चेन है। छोटे निजी थिएटर्स को इस नए हकीकत के साथ एडजस्ट करने में मुश्किल तो होगी, लेकिन वो ऑनलाइन स्क्रीनिंग तरतीब देने पर काम कर रहे हैं। हो सकता है कि न्यूयॉर्क सिटी में ड्राइव इन थिएटर अब वाहिद ऑप्शन हो, खास तौर पर मौसम खिजा तक जब बारिशों का सीजन शुरू होगा। शायद तब भी ये शायकीन के लिए खूब लुत्फ अंदोज होने का बायस हो। नीना विश्नेवा के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। इसी के साथ खत्म होता है आज का व्यू 360। प्रोग्राम के बारे में हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। लॉग ऑन कीजिए facebook.com/VO उर्दू के पेज पे और सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी हमसे राब्ता कायम रखिए। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।